स्वर्गद्वार घटी बहुत बड़ घटना। जलंता जुईरू उठी पड़ा शव। लोक मानक मनरे कोकुआ भय खेली जाइछि। चारिआडे हाहाकार पड़ जाइछि। भक्त मानक आखिरु झरी पड़ुछि धार धार लुह। हाँ बधु माने, आपण जदि महाप्रभु को भक्ति करती, प्रभु जगन्नाथ को आराध्य बोली मानती, तेबे एई करुण सत कहानी टीकू दयाकरी शेष पर्यंत शुणु। तेबे महाप्रभु आपणक परिवार मंगल करिवे। जाजपुर जिलार दीपा मैडम जी कि जड़े महाप्रभुंकर परम भक्त आउ तांकर परिवार कहिले स्वामी सासू ससुर और 5 मासर विकलांग पुओ से सबुबले कालिया को गुहारी करी कहती, हे महाप्रभु तुमे मो कोल को एमिति छुआटिए देइछ बोली साई पड़िसारे केते लोक केते कथा कहि जाउछंती। केते लोकंग ठारू केते कथा सुनिबाकू पड़ुछि। हेले सत कहूछि कालिया, तुम ऊपर एबे भी सेतिकी भरोसा अछि ठाकुरे, सेतिकी भरोसा अछि। तुमे दिने ना दिने सबु किछि ठीक करि देब। एमिति छाती रे छातीए कोह को चापी रखी सबु बळे कांदी कांदी गुहारी करंती महाप्रभु को। एमिति दिनकर कथा। तांको छुआ को भीषण ठंडा होई थाए। आउ बेले बेले छाती रे कंफ जमी जाउ थाए। एमिति जोर रे हेबारु बापा माँ एक ऑटो साहाଯ୍य रे निज पिला को गोटिए पाख मेडिकल को नहीं गले। आउ सेठारे डाक्तर बाबू पिलाटी को देखी व्यस्त होई कहिबाकू लागिले, देखंतु तुम पिलार पिठी हाड़ जन्मरू बंका बोली से एमिति रे कष्ट पाउथिला। आउ एबे छाती रे कंफ जमाट बांधी सारिलाणी। तेणु जेते शीघ्र संभव पिलाटी को बड़ मेडिकल को नहीं जातु। एहा सुनी दीपा मैडम ओ तांको स्वामी को पाद तलू माटी खसी गला। आउ सेमाने गभीर चिंतारे भाबिबाकू लागिले, आमे एबे कौन करिबा, बड़ मेडिकल को केमिति जीवा। दिने काम को नगले आम घरे चूली अजला, कोठू आसीबो बा पैसा। आमे तो गरीब लोक, आमको साहाଯ୍य करिबो बा किए। एमिति कथाबार्ता होई छुआ को सांगरे धरी सेई ऑटोरे घर को फेरी आसिले। सेउटू घरे पहुंची महाप्रभु को फोटो को छाती रे जाबुड़ी धरी कई कई होई कांदीबाकू लागिले। हे ठाकुरे काहेकि एते बड़ शास्ति देउछ ठाकुरे, काहेकि ए गरीब खटिखिया मनीषटा उपरे दाउ साधुछ ठाकुरे। की दोष करिथिला एही निरीह छुआटी, काहेकि एते बड़ विपद रे ताकू पकेई देल, काहेकि ताकू मरण मुह को ठेली देल ठाकुरे। जवाब दियो, जवाब दियो। तुमको विश्वास करिथिली कौन एई दिन देखिबा पई प्रभु। हे कालिया रे तुम भक्तिटीर करुण वेदना कौन तुमको देखा जाउनी प्रभु। अरे तुमे कौन बुझिब गोटिए मार वेदना। तुमे खाली रत्न सिंहासन रे चका पकई बसिबा जानिछ। हे ठाकुरे मो पुअर जीवन मु कानी पतेई भिक मागुछि ठाकुरे, कानी पतेई भिक मागुछि। एमिति कांदी कांदी अनेक कथा कहीगले दीपा मैडम। सेउटू तांको स्वामी किछि पैसा जोगाड़े लागी पड़िले। हेले गरीब लोकंकू एते सहजरे पैसा दबोबा किए। एमिति पुओ को बंचेइबा पाई या गोड़ तले ता गोड़ तले भिक मागुछंती बापा माँ। हेले दिने राति रे स्वामी स्त्री दुहे पिला को कोଳରେ धरी सोई थांती। हठात कौन हैला केजानी पिलाटी जोर रे कांदीबाकू लागिला। आउ बापा माँ किछि करिबा आगरू
କୁନି ପିଲାଟିଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ମୁଜିଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ମାର ହୃଦୟଟି ଫାଟିଗଲା। ଆଉ ବାପ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡୁଥାଏ ଧାର ଧାର ଲୁହ। ସେଉଠୁ ଛାତି ଫଟାଇ ଦୀପା ମ୍ୟାଡାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ? ଏସବୁ କଣ ହୋଇଗଲା ପ୍ରଭୁ? ଶେଷରେ ମୋ ପିଲାକୁ ତୋ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରକୁ ନେଇଗଲୁ। ବାଃ କାଳିଆ ବାଃ, ତୁ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲୁ କି ଗରିବର ସାଥୀ କେହି ନୁହନ୍ତି। ହେ ଠାକୁରେ, ହେ ଚକାନୟନ, ହେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ କୋଳକୁ ଫେରାଇ ଦେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ କୋଳକୁ ଫେରାଇ ଦେ। ଏମିତି ବାପା ମା ପିଲାକୁ ଧରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଆଉ କାନ୍ଦଣା ସ୍ୱର ଶୁଣି ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଧାଇଁ ଆସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଉଠୁ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଲୋକଟି ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ତୁରନ୍ତ ମୃତ ଶିଶୁକୁ ଦେଖି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ପିଲାଟିର କିଛି ହୋଇନି। ଏମିତି କହି ପିଲାକୁ କୋଳରେ ଧରି ପକାଇଲେ। ଆଉ ତା ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ଆଉ କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ପିଲାଟି ପୁଣି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାନ୍ଦଣା ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦୀପା ମ୍ୟାଡାମ ପିଲାଟିକୁ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେପଟୁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ। ନିଜ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ସହି ନପାରି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସତରେ ଏ ଜୀବନଟା ପାଣିର ଫୋଟକା ସହିତ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଏ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମରଣ ମୁହଁରୁ ଫେରିଆସିବ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରୁ ଜୁଇ ଉପରୁ ବି ଫେରିଆସିବ। ସତରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ କିଏ ବା ବୁଝିପାରିବ? ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁନା କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ସତରେ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ମାନନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।